ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़ा मात्रे ग्यारंटी देउची सुंदरी सुंदरी झील तुम प्रेम रे दीवानी हो पड़िशा घर भाउज हाथ धरिकी घर को डाकिब जहाँ चाहिए ताहा करिब। केवल आपण को ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जदि आपण केउ झील बा विवाहिता नारी को देखी ताड़ू आकर्षित होउचंती ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी तेबे आज राति शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़ी दिंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील बा विवाहिता नारी पई आपण ए मंत्र को पाठ करिबे सीए आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेब जहाँ चाहिए ताहा करिब। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि सी झील हेउ बा विवाहिता नारी राति दिन आपणक कथा भाबिब निजे आसीब आपणकर सब इच्छा पूरण करिब आपण को छाड़ी रही पारिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी दुनियार सबुठारु प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। यही मंत्र को आपण केवल 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे जेउ झील आपण को भाव देउ नथिला आपण को इग्नोर करुथिला से झील किपरि निजे आसी आपणक सहित कथा हब। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती ताहार सुंदरता को देखी ताड़ को आकर्षित होउचंती ताकू पटेई ताठारू मन मुताबक काम हासिल करने को चाहूँगी से नारी राति दिन तुमको फोन करिब हाथ धरिकी घर को डाकिब जहाँ चाहिए ताहा करिब कौनसी प्रकार बाधा देव नहीं। यही वशीकरण केही भी अति सहजरे करिपारिबे। निज प्रेम को पाइबा पई सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबा पई पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई आपण एही मंत्र को पाठ करिपारिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जी भी यह पढ़ी सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। केवल आपण को बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल राति रे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे किपरि से झील बा नारी आपणक बसरे होइजिब जहाँ चाहिए ताहा करिब कौनसी प्रकार बाधा देव नहीं। जदि केउ झील आपण को धोखा देइछि छाड़ी पळेइछि आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइछि आपणक सहित कथा हेउनी अन्य काहा सहित कथा हेउछि अन्य काहाकू भल पाउछि आउ आपण से झील को फेरी पाइबा को चाहूँगी तेबे मो कथा मानी आज राति रे शोइबा पूर्वरु एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दिंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिब निजे आसीब आपणकर पाद तले पड़िब आपण को भल पाउची बोली कहिब। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। तेणु आपण भी मात्र गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए आपणक बसरे होइजिब जहाँ चाहिए ताहा करिब कौनसी प्रकार बाधा देव नहीं। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाव शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपण को सिद्ध करने को पड़िब। प्रयोग विधि को ठीक भाव करने को पड़िब। मु आपण को जेमिति शिखेइबी आपण को ठीक सेहीपरि
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।